सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि সবার প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রতি আমি শুকরিয়া আদায় করছি যে পরিস্থিতিতে আমি নেমেছি তখন যা করার দরকার করতে পেরেছি। দ্রুত কিছু উইকেট পড়ে যাওয়ার পর কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। আমার বেসিক কাজে লাগিয়েছি। রিকোয়ার্ড রান রেট ৮-এর মতো ছিল। তখন আমার ভাবনায় ছিল ১-২ ওভার কাজে লাগানোর। ২ ছক্কা হাঁকালে মোমেন্টাম পাই, এরপর সেটাই ধরে রেখেছি মাত্র। जाते साथ अगर हम 1 का 2 ओवर अच्छे मिल गए तो उसको यूटिलाइज़ करें, और वैसे हुआ। जाते साथ मुझे 2 छक्के मिल गए, तो उसमें ये था कि जितना जो मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को कैरी करें, इस वजह से हमारी टीम जीती। आई थिंक 2 गेम्स लेफ्ट। আজকের ম্যাচের পর আরো ২টি ম্যাচ বাকি। এটা সূচির ব্যাপারটা আমাদের হিসেব নিকেশ সুবিধা করে দিয়েছে এমন কিছু নয়। ক্রিকেট মানসিক খেলা, কখনো খেলায় বিরতি থাকবে, কখনো লাগাতার ম্যাচ থাকবে। ব্যাপারটা আমাদের সুবিধা দিয়েছে এমন নয়, অন্য ৮-১০টা সাধারণ ম্যাচের মতোই। जो टूर्नामेंट इसके जो बना हमारे, ये सारी मेंटली आपकी गेम होती है। जब बीच में गैप भी आया और बीच में लगातार मैचेस भी हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक जैसे नॉर्मल मैच खेलते हैं इसी तरह मैच।